ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେମିତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଇଡିଟି ନେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଆଇଡି ନେଲା ପରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠାଇବା ସହିତ ଘରେ ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରହି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଜିପି ପେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଇଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଭରିପାରିବେ, ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଇଡିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, 0.5 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ମିଳୁଛି। 0.5 କହିବାକୁ ଗଲେ 50 ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, 1.5 କହିବାକୁ ଗଲେ 1.5 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ 3 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା କମିଶନ ମିଳୁଛି। ବାପରେ ବାପ, କେତେ ଟଙ୍କା କମିଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 6.5 କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମିଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 2500 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବାପରେ ଆପଣ 8 ଟଙ୍କା କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ପୁରା 11 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲେ, ତା ସହିତ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେଲେ, ଆପଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ବାବୁରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଖରା ତରାରେ, ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯିବ, ଏ ଅମେକ ପିଲା ହିଁ ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଉଛି, ତ ତା ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଇସା ଉଠାଇ ଆଣିବା। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଇସା ଉଠାଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏଇସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଇଡି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଇଡିଟି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ରହିଛି। ଆପଣ ଘରେ ବସିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଆଇଡି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କଲିଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡି, ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଏହି ଆଇଡିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଜିପି ପେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିପି ପେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି।
एपीएस रे टंका उठुची बहुत बढ़िया सर्विस सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला आपण माने आधार कार्ड माध्यम रे साधारणतः भाव में 10,000 टंका उठेई पारुचंती। एठी जदि आपण आधार पेटी को सक्रिय करिवे ताहले आपण माने एक्स्ट्रा आउ 10,000 टंका उठेई पारिवे। गोटे दिन रे आपण 10,000 20,000 30,000 टंका पर्यंत टंका उठेई पारिवे। समस्तଙ୍କ पाखरे एही आईडी रहिबा निहाती जरूरी। दरकार समय रे एही आईडी आपण मानकर काम देव। आपण मानकु भीड़ रे जिबा पई पड़िबोनी कि खरा तरारे आपण मानकु बैंक को जाइकी लंबा लाइन ले छिड़ाबा पई पड़िबोनी। प्रथमे आपण मानकर लोकेशन मागियो तो देखंतु प्रथमे आपण कैश विथड्रॉल करि परिबे। आपण प्रथमे आधार कार्ड नंबर दे देबे। जदि आधार कार्ड नंबर दे पारु नांती देखंतु एठारे गुटे स्कैन रहिछि आपण को आधार कार्ड टी को आपण स्कैन कर नेबे। तापरे आपण मानकर सिलेक्ट बैंक रहिछि भारत रे जेते सारा बैंक रहिछि सब बैंक गुटा गुटा करी पळि आसीबो। एई देखंतु बैंक गुडी को आसी गला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इको बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक कौनसी बैंक न आसनी बोली कहबेनी। आपण मानकर पोस्टल पेमेंट बैंक भी आसीबो, उत्कल ग्रामीण बैंक भी आसीबो, कोऑपरेटिव बैंक आसीबो। सबु बैंक गुडी को आपण सर्च करिवे आउ से बैंक गुडी को आपण देखि पारिबे। आपण घरे बसी कि आपण टंका उठेबे। जो माने व्यापार करूचंती बिजनेस करूचंती से मानक पई बहुत बढ़िया। तापरे आपण मानकर मोबाइल नंबर दे देबे। एठी देखंतु आपण फिंगरप्रिंट माध्यम रे आपण टंका उठेई पारिबे। नचेत आपण मानकर फेस को स्कैन करिकी मध्य टंका उठेई पारिबे। फेस स्कैन करिबा पई आपण मानकर कौनसी डिवाइस रो आवश्यकता नहीं। आपण माने पीएम आवास योजना घर जेमिति आवेदन करथिले सेमिति हिसाब रे आपण माने फेस स्कैन करी टंका उठेई पारिबे। आउटू सबटू बड़ कथा हला एई कंपनी आपण मानकु फिंगरप्रिंट डिवाइस मध्य प्रोवाइड करछि। आपण चाहिले ऑर्डर करि पारिबे। स्क्रीन ले नंबर गुडी को शो कर देछि। आपण जोगाजोग करी आपण मानकर फिंगरप्रिंट डिवाइस गुडी को बहुत कम पैसा रे पाई पारिबे। तापरे आपण केते टंका उठेइबे आपण टाइपिंग कर देबे। नचेत देखंतु आपणकर आवश्यकता अनुसार टंका मध्य बॉक्स गुडी करे रहिछि सिलेक्ट आपण मध्य करि पारिबे। तापरे आपण मानकर टर्म एंड कंडीशन रहिछि टर्म एंड कंडीशन को आपण चेक कर नेबे। तापरे कैप्चर एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिवे। तापरे आपण मानकर बैलेंस इंक्वायरी आपण मानकर केते टंका कोन रहिछि आपण को बैंक खाता रे मध्य देखि पारिबे। आपण मानकर आधार नंबर दे देबे। नचेत आपण स्कैन कर नेबे आधार टी को। तापरे आपण बैंक टी को सिलेक्ट कर नेबे मोबाइल नंबर दे देबे फेस स्कैन कर देबे। टर्म एंड कंडीशन ऊपर आपण क्लिक करी कैप्चर एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देबे। आपण देखि पारिबे आपण आधार पे मध्य करि पारिबे। आपण आधार नंबर देबे आपण मानकर बैंक ना देबे तापरे मोबाइल नंबर देबे आपण फेस को स्कैन कर नेबे डिटेल्स देला परे आपण करि पारिबे। तापरे आउ गोटे ऑप्शन अछि देखंतु मिनी स्टेटमेंट रहिछि आपण मिनी स्टेटमेंट मध्य बाहर करि पारिबे। बहुत बढ़िया कमिशन दउछि जीपी पे। आपण माने जीपी पे आईडी व्यवहार कले भलो दी पैसा रोजगार मध्य भलो करि पारिबे। देखंतु एठारे आपण मानकर ना शो करेबो आपण केते टंका उठौचंती ताहा मध्य शो करेबो। मूव टू बैंक मध्य करि पारिबे। निजर अकाउंट को टंका मध्य नै पारिबे। तापरे देखंतु जो डॉट डॉट रहिछि सेही डॉट डॉट ऑप्शन पर आपण क्लिक करिवे। देखंतु डिटेल्स पळि आसीबो। तापरे देखंतु बीसी सर्टिफिकेट आपण मानकु सर्टिफिकेट मध्य मिलिबो। देखंतु ए बीसी सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करले देखंतु आपण को सर्टिफिकेट भी आपण देखिबा को पाइबे। जीपी पे रहिछि मैनेज्ड बाय पावर्ड बाय आपण देखंतु फिनो रहिछि एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक रहिछि। एही सर्टिफिकेट को आपण माने कलर प्रिंट आउट बाहर करी आपण को दुकान सामना रे लगेई देबे। आउर भी सुविधा रहिछि मिनी स्टेटमेंट जानिबा सहित आपण एटीएम रे विथड्रॉल करि पारिबे, एनएसडीएल पेमेंट करि पारिबे, कैश विथड्रॉल करि पारिबे, कैश डिपॉजिट करि पारिबे। जेमिति कि आपण माने फोन पे गूगल पे रे रिचार्ज करथले सेही बळी सुविधा मध्य एठारे आपण मानकु मिलिबो। आपण मानकर इलेक्ट्रिक बिल, लाइन बिल, गैस बिल ये सब आपण पेड करि पारिबे। विभिन्न प्रकार सुविधा रहिछि जोड़ा कि आपण मानकर दैनंदिन जीवन रे आवश्यकता रहिछि। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला आपण माने एही आईडी नेथिले पान कार्ड मध्य घरे बसी कि बनै पारिबे। जदि आपण एही आईडी नवा पई चाहुचंती स्क्रीन ले नंबर गुडी को रहिछि आपण एही नंबर सह जोगाजोग करी आईडी नियंतु आपण मानकर बिजनेस बढ़ांतु घरे बसी मध्य दी पैसा रोजगार करंतु।